Ini pula sekarang di Bupati ya kali ini BJP ini mana ramka? Pula hambai sini sosial media rongno, ang tini tipra mothani yakarai BJP dera join kaya seng tini. Bawa set nukung ni bawa sebutar pakai. Seng total 22 family ni seng 79 voter. Abo tipra mothani sini mana friend Tipra motha isa sore village ni. Tamni bagai yakar katini tipra mothani rok. Seng naidi tato seng 2021 sini seng Maharaja ni seng to hamjagai seng ADC सरकार तैफिया तो माने परेयो ब्रग राज्य ब्रग ADC सरकार आसुआ सरकार आसुक माने परे बरग ने जे शासन कोनो एकटा जनसाधारणेर कोनो माने भोसंगिया जे राज्य सरकार रांग्र माने बरनो बिसिनो बक केलेंकारी বিভিন্ন রকম ব্রক মানে দাবি দেওয়া কোনো করে 5 বছর ধরে তাবো অনলি 3 মাস দङ 5 বছর ধরে মাত্র খুলুং 2 কেজি মানা যে খুলুং 2 কেজি বা প্রতি পরিবার ঠগিয়া ইয়ানা রলা কিহানা মানজা বিরাট দুঃখিত বিনিবাইসং তিনি বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি দরসং মোদি নেতৃত্বে ডক্টর মানিক শাহ নেতৃত্বে সং সিতলা সং পতাকা তোলা ফায়ে সং সামख्लायनि बाय सं फायो তিনি BJP फाइमाला नरक बाबा हाय ता मानना नुहुर तंगै नरक जों BJP जे मानथों मानजाथों हायफोरनो जों BJP सरकारना हामजागो मोदीनो हामजागो डाक्टर मानिक साना हामजागो दैजिनि बिसोरखौ मण्डल प्रेसिडेन्ट जिनि असीम त्रिपुरा माननीय असीम त्रिपुरानो जों बेनि नेतृत्वे जों सामंतानै जों फायो जों मोंसा मानजिफा दंथों हायफोरनो जों सामंतांनाय Tipra mothale norok Maharajano da majra bernamusung eba leader tongna rona bernamusung Tipra mothago Maharajana kuno birodhi saya alai je bini dol কোনো গাইডলাইন মানিয়া ব্রক কোনো প্রশাসন ক্ষেত্রে ব্রক সামংখ্লাজ্ঞা এডিসি যে গরিব দংমানি যে জায়গার অসুবিধা দংমানি সুবিধা অসুবিধা ব্রক কোনো সামংখ্লাজ্ঞা শুধু রাজ্য সরকার রাং রিয়া আনে সিসাও রাং কোটি কোটি কেলেঙ্কারি দङ কিন্তু ব্রনি বাগै जों দুঃখিত जों যত সিও जोंबो তাবক সশিয়াল মিডিয়াनि जुग नबो যত সিও बिनि बाय जों तिनि इरो जों सामंख्लायनि बाय तिनि सिनि जों सामायखांजाक Tipra motha bojaga asuk thaya tong आं तिप्रा मथाबो जुनालनि मेम्बार एकजन mung मुं चरण सिंह त्रिपुरा दा